আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए सामूहिक आंदोलन पर जोर दिया। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नमो युवा रन नामक मैराथन प्रोग्राम में युवाओं से नशाखोरी के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक बार फिर युवाओं से त्रिपुरा को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को राजधानी के उज्जैन पैलेस के सामने प्रदेश युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो युवा रन नामक मैराथन कार्यक्रम के औपचारिक उद्घाटन के अवसर पर यह आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने सामान्य रूप से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को बढ़ावा देकर राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बाढ़ ला दी थी। আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে নেশা নিয়ে আমরা কিন্তু বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি, আমাদের সরকারও সেভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু আমরা চাই যে যুব ভাই বোনেরা তারা যদি একটা গণ আন্দোলন করা যায়, যারা এর মধ্যে ভিকটিম হচ্ছে তাদেরকে যদি বোঝানো যায় যে এই নেশা যদি আমরা করি আমাদের কি কি সমস্যা হতে পারে, পুরো ফ্যামিলি, পুরো পরিবার, পুরো সমাজ তাতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি বিগত 20-35 বছর ধরে যারা রাজত্ব করেছে, আমরা আমাদের সরকার যখন আসলো আমরা দেখলাম চারিদিকে বিভিন্ন জায়গায় আমরা 2018 পর থেকে যেভাবে নেশা সামগ্রী আমরা সেটাকে আমাদের যে বিভিন্ন এজেন্সি পুলিশ থেকে আরম্ভ করে তারা যখন সিজ করতে লাগলো তখন বুঝতে পারলাম পুরো ত্রিপুরাকে নেশায় একটা রাজ্য ওরা তৈরি করে গেছে। वर्तमान राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ प्रभावी भूमिका निभाई है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज यह भी कहा कि इसमें ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। এখন পর্যন্ত আমাদের যে নেশা সামগ্রী প্রায় 103% এখন সেটা আমরা করতে পেরেছি। যেখানে ডিস্ট্রাকশনের বিষয়ে সেখানে এই যে আমরা নেশা সামগ্রী ধরতে প্রতিনিয়ত আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন, টিভির পর্দায় আপনারা দেখছেন, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আপনারা দেখছেন, প্রায় 132 থেকে 33% আমরা ডিস্ট্রাকশন করছি। কিন্তু এতে আমরা যদি মনে করি যে আত্মতৃপ্তি আমাদের হয়ে গেছে তাহলে চলবে না। এই ধরনের রান একটা সিম্বলিক, এখান থেকে শুধু সিম্বলিক যে রান তাতে করে চলবে না। আমাদের সমস্ত ত্রিপুরার কোনায় কোনায় যারা যুব সমাজ আছে আমি তাদের কাছে অনুরোধ রাখবো এই বিষয়ে আপনারা সোচ্চার হন এবং আমাদের পুলিশ থেকে আরম্ভ করে আমাদের যারা এজেন্সি আছে বিভিন্নভাবে আমরা তো সহায়তা করছি, কাজে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমাদের করতে হবে। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और असम और मिजोरम के साथ एक अंतर्राज्यीय सीमा का एक छोटा हिस्सा भी साझा करता है। स्वाभाविक रूप से नशीली दवाओं की तस्करी एक अंतर्राष्ट्रीय गलियारा बन गया है। राज्य सरकार ने नशे के आदी लोगों को उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के 8 जिलों में नशा मुक्त केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक नशा मुक्त केंद्र पर 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले एक साल में नशीली दवाओं और अन्य अवैध वस्तुओं की साथ साथ ऐसे वस्तुओं के विनाश में भी 132% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि नशीली दवाओं या लत के खिलाफ एक जन आंदोलन की आवश्यकता समय की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।